अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान बहुत ही रहमतों वाला महीना है, लेकिन अगर इस महीने में किसी भी की गई नेकी का जो सवाब है वो कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो यकीनन इस महीने में की गई ज़्यादती या गुनाह, उसकी जो सज़ा है वो भी यकीनन कई गुना ज़्यादा होती होगी, और ख़ास तौर पर ऐसा गुनाह या ऐसी ज़्यादती जिससे हुकूकुल इबाद जो हैं वो पामाल होते हों और अल्लाह ताला की जो मखलूक है वो परेशान होती हो। तो मैं दो तीन बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा ताकि हम अपना और अपने इर्द गिर्द का जायज़ा ले सकें कि क्या हम इस महीने में वाकई अल्लाह ताला की रहमतें समेट रहे हैं या कुछ और। क्या 30 के 30 रोज़े रखने के बाद, भूखा प्यासा रहने के बावजूद, क्या एंड ऑफ द मंथ हम अल्लाह ताला की रहमत के हकदार हो रहे हैं या उल्टा उसकी नाराज़गी और उसकी पकड़ के हकदार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महंगाई की। पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, ख़ास तौर पर नॉन मुस्लिम ममालिक जैसे कि अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे जब भी रमज़ान आता है तो जो मुख्तलिफ़ अशिया हैं, ख़ास तौर पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाती हैं, उनके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट लग जाता है ताकि जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी है उनको किसी किस्म की तंगी ना हो। इस मामले में वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और वो अपनी जो सारी तवज्जो है वो रोज़े रखने के ऊपर, अपनी इबादत के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मरकूज़ करें। लेकिन उसके बरक्स जो हमारे मुल्क में क्या होता है, जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है महंगाई आसमान को पहुंच जाती है। हर चीज़ का जो रेट है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। वो चीज़ जो रमज़ान से पहले 100 रुपए की होती है वो रमज़ान में 200 रुपए या 300 रुपए तक चली जाती है। क्या ये हमारा दीन है? क्या ये वो रहमतें और बरकतें हैं जिसके लिए हम 11 महीने इंतज़ार करते हैं ताकि रमज़ान आए, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, जानबूझकर चीज़ों के जो रेट हैं उनको बढ़ाएं और फिर नाजायज़ किस्म का खूब प्रॉफिट कमाएं और फिर उसी नाजायज़ कमाए गए प्रॉफिट से आखिरी अशरे में उम्रे के ऊपर चले जाएं और वहाँ पे रोज़े रखने के लिए मक्का और मदीना तशरीफ़ ले जाएं। ये सब करके हम दुनिया की नज़र में तो बहुत नेक या हाजी साहब टाइप को इंसान बन जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नज़र में तो हम कोई रहमत नहीं हमने समेटी, बल्कि उल्टा हमने गुनाह समेटा। उल्टा हम अल्लाह की पकड़ के हकदार हुए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके किसी भी चीज़ की मार्केट में किल्लत पैदा करके और फिर उसके रेट को बढ़ाना तो हर हाल में हराम है, और रमज़ान जैसे मुबारक महीने में ये सब करना तो और भी ज़्यादा गुनाह का काम है। तो आप दुकानदार हैं, छोटे ताजर हैं, बड़े ताजिर हैं, या जो भी चीज़ आपके इख्तियार में है, खुदारा उसकी कीमत कम करें, अपने प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसको कम करें ताकि अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा कर सकें। आप खुद या आपके इर्द गिर्द आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार जो इस चीज़ में मुलव्विस है, उसको इंतहाई प्यार से, इंतहाई मोहब्बत से ये बात समझाएं कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं इससे आप अल्लाह ताला को खुश नहीं कर रहे, बल्कि इस मुबारक और रहमतों भरे महीने में अल्लाह ताला की नाराज़गी ख़रीद रहे हैं। तो खुदा के लिए आप ये काम ना करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन तो खैर ख्वाही का नाम है। तो ये महीना पैसे कमाने का नहीं है, ये महीना रहमतें, बरकतें समेटने का है, लोगों से दुआएं लेने का है। दूसरी अहम चीज़ जो रमज़ान में हमें करनी चाहिए वो ये कि अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनकी भूख और प्यास का ख्याल रखना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए। सिर्फ अपनी अफ्तारी और उसके ऊपर 5-5, 7-7 डिशेज़ की फ़िक्र में ना लगे रहें। अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया है, आप ज़रूर खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हर वक्त 30 के 30 दिन सिर्फ और सिर्फ इसी फिक्र में लगे रहना कि आज अफ्तारी में क्या बनेगा, आज अफ्तारी में हम क्या खाएंगे, हम किस होटल में जाएंगे। नहीं, रमज़ान का बुनियादी मकसद ये नहीं है। रमज़ान का मकसद 30 दिन कोई पार्टियां करना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं उनको एक्नॉलेज करना, और ये सोचें कि अफ्तारी के वक्त ये सब नेमतें तो आपको मुयस्सर हो जाएंगी, लेकिन आपके इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको अफ्तारी के वक्त भी ये नेमतें मुयस्सर नहीं होंगी, बल्कि पूरा रमज़ान गुजर जाएगा, ईद का दिन आ जाएगा, उनको तब भी ये नेमतें मुयस्सर नहीं होंगी, और पूरा साल गुजर जाएगा, हत्ता कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तंगदस्ती और गुर्बत में गुजर जाएगी। और वो नेमतें जो हमको रोज़ाना मुयस्सर हैं, जिनको हम अपना शायद हक समझ बैठे हैं, वो बेचारे आखिरी दम तक उन नेमतों को सोच भी नहीं सकते। इस बात को एक्नॉलेज करें कि वो नेमतें जो आपको मुयस्सर हैं, जिनको हम शायद अपना हक समझ बैठे हैं, वो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का फजल और रहमत है हम पे। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से लेकर आजमाता हूँ। जिनके पास तो नहीं है उनको अल्लाह ताला ने ना देकर उनका सब्र आजमाया है कि क्या मैं उनको इस हाल में रखता हूँ, किसी नेमत से महरूम रखता हूँ, तो क्या इसके बावजूद वो मुझसे राज़ी रहते हैं?
اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آزما رہا ہے کہ آپ کو میں نے یہ نعمت عطا کی ہے تو کیا آپ میری مخلوق میں ان لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ یہ نعمت کو بانٹتے ہیں جو ان سے محروم ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، تو نے میرا پتہ ہی نہیں کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور بندے آگے سے انتہائی حیران ہو کے عرض کریں گے کہ یا اللہ، تو ساری کائنات کا خالق، تو ساری کائنات کا مالک، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا وہ ایک فلاں بندہ بیمار تھا، بھوکا تھا، تو نے اس کا خیال ہی نہیں کیا، تو نے اس کی بھوک پیاس کا خیال ہی نہیں کیا۔ غور کریں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مسلمان، کافر، اچھا برا یہ تفریق نہیں کی، بس یہ کہا کہ کوئی فلاں ایک بندہ۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں اپنی مخلوق میں سے کسی ایک بندے کو اپنے آپ سے تشبیہ دے دی کہ میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، اور تو نے پتہ نہیں کیا، تو نے میرا خیال نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو اس کا پتہ کرتا، اس کی بھوک پیاس کا خیال کرتا تو آج اس روز مجھ سے اجر پا لیتا۔ کہیں ہم بھی یہ سب تو نہیں کر رہے کہ اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان کو اگنور کر کے اس مبارک اور رحمتوں بھرے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہوں اور اس کی پکڑ کو آواز دے رہے ہوں؟ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد غور کریں، غریب لوگوں کو تلاش کریں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان تک راشن، آٹا، ضروریات زندگی کی کوئی چیز، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ان تک پہنچائیں۔ اندازہ کریں وہ بہت خوش ہوں گے، وہ آپ کو بہت دعائیں دیں گے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے اور آپ پر بھرپور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور آپ کے رزق میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور آخری بات، رمضان میں ہم نے صرف کھانا پینا ہی بند نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جن باتوں سے منع کیا ہے ان سب سے بھی ہم نے منع ہونا ہے، ان سب چیزوں کو بھی بند کرنا ہے، جیسے کہ جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا حق کھانا، یہ سب بھی ہمیں بند کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں اگر تم ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے جو میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ تو غور کریں کہ کہیں اس معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم تو نہیں ہو رہے؟ پورا مہینہ بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم تو نہیں ہو رہے، اور الٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں پیدا کر رہے؟ روزے کی حالت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے سامنے کھانے پینے کی سب چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس اللہ کے حکم پر حرام چیزوں کو پرماننٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو خدا را مت بولیں جھوٹ، مت دیں دھوکہ کسی کو، مت کریں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی، اور مت کھائیں کسی کا حق، اور دوسروں سے دعائیں لیں، اور اس مبارک مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹیں۔ السلام علیکم۔